Hello, hello. Good morning everyone. Hello guys, good morning, good morning. Gitapol in town ang person guys. Sao na lang. Kuan guys. Mag-start na sad ko sa akong morning routine no. Saon. Kuan akong challenge guys. Sa akong kaugalingon. Bitaw guys, kuan na nako ron. Day 18 naman siguro na guys. Mura day 18. So, let's go guys. Way tapol-tapol. Mag-start na ko guys. Imin. So, again guys, sa mga bagong nakakita sa akong video, Moni, this is the product that I'm using. Celetec na siya guys, with nourishing beads. So, magbutang na ko guys, no? Sakto lang, sakto. Magdugang na po niya. Ika day 17 naman siguro na ko ron guys. Murag day 18, anak. Day 16, day 18. Nalimot ra ko. Murag day 18 na ko ron. Murag. Rise and shine, everybody. Hello, hello. Good morning to all mga mommies, mga momshies, mga nanay, mga tatay. Hello, hello. Good morning, good morning. Mga lola, mga lolo. Hello, hello. Good morning, good morning. To all mga mommies, mga nanay. Let's go, let's go. Mag-start na tagpanguan sa tungnaw. So guys, again, wala ko'y laing kuan gamit, no? Kanira jud ang Celetec sa akong gitry. First time jud din ako, guys. Try lang ta guys, no? Ano lang. Dali ra kayong adlaw guys, oy. Day 1 pa gani ko ato guys. Day 18 na day ko ron. Dali ra kayong adlaw jud. Nya, June na sad, no? Nya, klase na sad balik agoy. Tags. Sayo na sad aning mang mata. Saon na lang.
Oh guys, mag-rinse na ko guys na. Ipusa niyo na ko guys ha kay kanang ansa niya. Napuno na jud ni ako ko ang cellphone. Magkuan ako water. Whew. Amen. So, hello guys. I'm done guys. Abo. Thank you so much guys for watching everybody. So, I'm done guys. Oh, I'm done my morning routine guys. So, bye everyone. Pag-try na sad mo guys. Panghilamos na sad mo. Bye. God bless everyone. Take care. And be happy, guys. Try na sad mong selitek, guys. Okay? Bye, guys. Thank you so much. Bye. Happy Thursday morning, everyone.